चलतु आज आम ओटीटी ओएसटीटी रो सब्जेक्ट पार्ट पढ़ा। देखो आज आम पढ़ा अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखो शिक्षार्थी विकास को बुझा, विकासर मूल नीति, विकासर विभिन्न पर्याय आउ सोपान। देखो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो शिक्षार्थी विकास को बुझा फास्ट गोटे पिलार दिन को दिन ओजन और उच्चता बढ़े से बेले बेले से पिंधुवा पैंट सार्ट तार सान हो जाए। यह सहित तार कथबार्ता और कार्य करने शैली रे परिवर्तन हुए। यही सब परिवर्तन कारण है शिक्षार्थी मानकर सबु समय किछि ना किछि वृद्धि और विकास घटी थाए। तेणु से माने सबु बेले परिवर्तनशील, सबु बेले विकसित और परिवर्तनशील शिक्षार्थी मानकर विकास किपरि घटी थाए शिक्षक से सबको न जानिले कोमलमती शिक्षार्थी मानकर विकास को त्वरान्वित करिपारिबे नाही। आहुरी मध्य शिक्षार्थी मानकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आवेगिक, नैतिक विकास, सेमानकर आवश्यकता, आशा, आकांक्षा और समस्या विषय रे शिक्षकंकर उपयुक्त ज्ञान थिले सेगुड़िकु से अध्ययन करी सेमानक पई उपयुक्त शिक्षण परिवेश सृष्टि करिपारिबे और उपयुक्त मार्ग दर्शन करिपारिबे। एही सब कारण पई शिक्षादान शिक्षण निमते शिक्षार्थी मानकर वृद्धि और विकास संबंध रे शिक्षक मानकर उपयुक्त ज्ञान रहिबा आवश्यक अछि। देखंतु गोटे पिलाटे छोट बळु से जेतले जन्म हेउची, जन्मरू मृत्यु पर्यंत आमर शिक्षण जोटा रोची सेटा कौन आमर गोटे टाइम पीरियड पे रोची ना सब बेल पे सेटा सब बेल लाइफ टाइम पे चलुची। कारण गोटे पिला शिशु जेतले जन्म होउची तार मृत्यु पर्यंत तार शिक्षण जोटा सेटा सब बेले चली थाए। जन्मरू आरंभ होई मृत्यु पर्यंत सेटा जे शेष होई थाए। तो सही परि देखंतु वृद्धि और विकास रे देखंतु गोटे शिशुर वृद्धि और विकास देखंतु वृद्धि देखंतु शारीरिक वृद्धि कहिले आमे साधारणतः ओजन और उच्चता को बुझे दाउ। जेतले आमे वृद्धि कहूचे कौन बुझुचे आमे शरीरर वृद्धि की देखुचे, ता हेल्थ को देखुचे आ ता उच्चता को देखुचे बुझी दाउ। से यह शरीरर विभिन्न अंगर वर्धित और प्रसारित अवस्था को बुझाई थाए। शरीरर एही परिवर्तन को संख्या, मात्रा, परिमाण अनुसार प्रकाश करा जाई पारिबो। यथा कौन शिशुर ओजन 2 किग्रा और उच्चता 3 इंच वृद्धि पाई। सेपरि विकास देखंतु विकास कौन वृद्धि विकास बहुत अलगा अलगा। देखंतु विकास कौन शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंगर कार्य करिबा क्षमतार उन्नति घटिबा एक प्रकार परिवर्तन अटे। देखंतु शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंगर कार्य करिबार क्षमतार उन्नति घटिबा एक प्रकार परिवर्तन अटे। एही कर्मकुशलतारे परिवर्तन को विकास कुहा जाए। अन्य अर्थरे कहियाकु गले विकास हेउची कार्य करिबा शैलीर गुणात्मक परिवर्तन। आमे कोनोसी काम करूचे सेथरे हमर डेवलपमेंट हला सेटा होची कोन विकास। एठी देखंतु कोन कहिची विकास हेउची कार्य करिबा शैलीर गुणात्मक परिवर्तन। देखंतु हस्तर दैर्घ्य बढ़िबा को वृद्धि कहिबा बेले सेही समय रे हस्तर कर्मकुशलतारे हेउतिबा उन्नति घटिबा को विकास कुआ जाए। देखंतु आम हातर दैर्घ्य जेतले बढ़ी थाए आमे ताको कोन वृद्धि कहि थाउ। सेही परि जेतले हस्तर कर्मकुशलता हेउथिबो जेमति आमे फास्ट लेखा आरंभ करूचे तो हमर लेखा उडाक गोल गोल होउनी, किंतु आमर जेतले प्रैक्टिस करूचे पर मुहूर्त सेटा अक्षर आमर कोन भल गोल गोल होउची, सुंदर हेउची। तो यह कौन हस्तर कर्मकुशलता प्रैक्टिस कला परे आमर जो डेवलपमेंटा होउची तो सेटा कौन कर्म कला परे जाइकी सेटा होउची बारंबार प्रैक्टिस कला परे तो सेटा होउची कौन हेडा विकास उन्नति को घटिबा को विकास कुहा जाए। शारीरिक परिपक्वता और अनुभूति आहरण फल शिक्षार्थीर जो धारावाहिक उन्नतिशील तथा प्रगतिशील परिवर्तन आसे ताकू विकास कुहा जाए। देखंतु शारीरिक परिपक्वता और अनुभूति आहरण फल शिक्षार्थीर जो धारावाहिक बा उन्नतिशील तथा प्रगतिशील परिवर्तन आसे ताकू विकास कुहा जाए। विकास पई शिक्षार्थीर कार्य करिबा शैली रे नूतनता और उत्कर्षता देखा देई थाए। देखंतु विकास पई शिक्षार्थीर कार्य करिबा शैली रे नूतनता और उत्कर्षता देखा देई थाए। जेतले हमर डेवलपमेंटा बढ़े विकास जेतले बढ़े शिक्षार्थीर कार्य करिबा शैली रे से कोन नूतनता आने नुआ नुआ शैली तार
यूज करे उत्कर्षता देखा देइଥାଏ। विकास रे प्रभाव रे शिक्षार्थी अधिक उपयोगी सुस्थ स्थिर दृढ़ और सुसंगठित होई कार्य करिଥାଏ। एही सब कारण पई शिशुर व्यवहार तथा विभिन्न कार्य संपादनर प्रगतिशील धारावाहिक क्रमिक और सुसंगत परिवर्तन गुड़ी को विकास कुहा जाइଥାଏ। देखंतु विकासर मूल नीति देखंतु प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास वंशगत और परिवेश द्वारा प्रभावित। देखंतु विकास जो होची से कौन वंशगत और परिवेश द्वारा प्रभावित। देखंतु वंशगत गुण शिक्षार्थीर विकास को यथेष्ट प्रभावित करिଥାଏ। जन्म समय प्रत्येक शिशु तार देखंतु तार पितामाता ठारू किछि गुण स्वभावतः आहरण करिଥାଏ। उपयुक्त परिवेश मिलिले उक्त वंशगत गुणगुड़िक विकसित होइଥାଏ। भविष्यत रे शिशुर स्वभाव और व्यक्तित्व किपरि हेब ताहा तार वंशगत गुण और से लालित पालित परिवेश उपरे निर्भर करे। यह छड़ा शिशुर विकास पई तार वंशगत गुण और परिवेश मिलित भावरे कार्य करिथांती। देखंतु पिलाटा जेतले जन्म हेउची तार वंशगत ता बापा मां को गुण किछि ना किछि नेकी आसीथाए। से आउ जेतेबेले से परिवेश सहित मिसे डेभलप हुए तार विकास रे डेभलपमेंट हुए तार विकास होइଥାଏ तार कर्म क्षेत्र रे सी देखंतु परिवेश रु कौन शिखिताए जोटा भी से डेभलप करुची से सेहितरे मोटिवेट होउची तो सेटा तार पर मुहूर्त रे कौन डेभलप भी होउची। तो यह हेउची कौन वंशगत गुण और परिवेश मिलित भावरे कार्य करिथांती विकास पाई। मन रखंतु विकास एक निर्दिष्ट दिगरे गति करे गतिशील देखंतु श्रृंखलित भावरे धीरे धीरे पाहाच पाहाच देई विकास चली थाए। उदाहरण स्वरूप देखंतु प्रत्येक व्यक्ति जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत विभिन्न सोपान यथा देखंतु कौन अच्छी शैशवावस्था बाल्यावस्था कैशोरावस्था और परिणतावस्था देई गति करिथाए। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत देखंतु पूर्वावस्था रे विकास वर्तमान अवस्थार विकास को प्रभावित करे। शिशुर वर्तमान विकास आधार रे तार भविष्यत विकास संभव होइଥାଏ। उदाहरण स्वरूप शिशु प्रथमे पेटेइबा आरंभ करी परे गुरुंडिबा तापरे ठिया हेबा दौड़िबा और नाचिबा इत्यादि कार्य करिଥାଏ। देखंतु शिशुर एही विकास क्रम अनुसार हेउथिबारु केउ पर्यायर तार की प्रकार विकास हेबो से विषय रे पूर्व सूचना दिया जाई पारे। देखंतु प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा अलग अलग हेइଥାଏ। शिशु मानकर विकास रे भिन्नता देखा जाए। केतेक शिशुंकर मानसिक विकास शीघ्र हेउथिबा बेले केतेक शिशुंकर विकास धारा धीर होई जाए। केतेक झिए पिला देखिए 12 वर्ष बयस रे यौवन प्राप्त हेउथिबा बेले आउ केतेक 14 वर्ष बयस रे यौवन प्राप्त होइथांती। केतेक शिशुंकर विकास रे सादृश्य थिबा बेले आउ केतेकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भिन्नता देखा जाए। विकासर एक निर्दिष्ट पर्यायर प्रत्येक शिशुंकर एक प्रकार विकास परिलक्षित होइଥାଏ। मात्र विकासर धारा दृष्टिरू व्यक्ति मध्य पार्थक्य देखा जाए। विकासर धारा रे भिन्नता देखा जाउतिले मध्य एक व्यक्तिर विकास धारा रे समानता रहिଥାଏ। उदाहरण स्वरूप जेउ शिशुटी तार समवयस्क अन्य शिशुठारू डेंगा देखा जाए से भविष्यत रे मध्य सेही समवयस्क अन्य शिशुठारू डेंगा रहिबार संभावना अधिक। देखंतु विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। देखंतु विकास फल शिशुर शरीर और विभिन्न कार्यकलाप और शैली रे जेउ परिवर्तन घटी थाए ताहा हठात होई न थाए। मनुष्य जीवन काल मध्य हेउतिबा विकास धारावाहिक और क्रम अनुसार घटी थाए। देखंतु शिक्षागत कृतित्व वृत्तिगत निपुणता किंबा दैनंदिन जीवनर रे आवश्यक। देखंतु देखंतु हेउतिबा दक्षता गुड़िक शिक्षार्थी तत्क्षणात आहरण करिपारे नाही। यह आस्ते आस्ते शिक्षा करा जाई थाए। तेणु राताराति शिक्षार्थीटारे व्यक्तित्वर परिवर्तन बा व्यक्तिगत गुणर परिप्रकाश आशा करिबा शिक्षकों पक्षे उचित नुहे। देखंतु प्रारंभिक पर्यायर विकासर गति क्षिप्र थाए। देखंतु जन्म आरंभ रे बा प्रथम किछि वर्ष मध्य देखिथिबे शिशुर विकास द्रुत होइଥାଏ। कौन फास्ट विकास डेभलपमेंट होइଥାଏ। तार परवर्ती समय रे प्राक कैशोरावस्था पर्यंत विकास क्रमे धीरे हो जाए थाए।
ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପରେ ବିକାଶ କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ ତାର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଆଉ ବିକାଶ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାଛଡ଼ା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପିଲାବେଳୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖୁଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ, କି ତା'ର ବିକାଶ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ, ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ତାକୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଶିଖାଇଲେ ସେ ସେଟାକୁ ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ, ଜଲ୍ଦି ଶିଖିବ ସେଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପିଲାଟିକୁ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ, ଭଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଶୁ ଅଧିକ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠେ, ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ ହେବା ଫଳରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ତା'ର ଚାରିପାଖର ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ଏକ ମାନସିକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ସେ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରେ ବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବେଗିକ ଆଚରଣର ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବେଗିକ ଆଚରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତା'ର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ପରିବେଶ, ଆବେଗିକ ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳକୁଦ, ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ଶିଶୁଟି ଏକ ଜୀବକୋଷର ପିଣ୍ଡୁଳା ଆକାରରେ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ବୟସରେ ତା'ର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଜାଣି ହୁଏ। ସେହିପରି ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ମା' ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଓ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ସେ ମିଶୁଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତା'ର ମା' ବୋଲି ଜାଣିପାରେ। ସେହିପରି ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଅବୁଝା ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରେ ପରେ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ, 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାକ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭାଷାଗତ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ତା'ର ଏକୀକରଣ ଏବଂ ବିଭେଦୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିମ୍ବା ବିଷୟ ଓ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକୀକରଣ ଓ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ କରି ଶିଶୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ। ଏହା ଫଳରେ ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସାରିଥାଏ। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସ୍ନାୟୁଗତ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତଗତ
ଦ୍ରୁତତର ହୋଇ ତାପରେ ଧିମେଇ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପୁଣି ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲିଙ୍ଗର ବିକାଶ ମନ୍ଥର ଥାଏ। ଏହା 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ବେଗଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବାଳିକାମାନେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଥାଏ ବାଳିକାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାଳିକାମାନେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରରେ ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି ଆଉ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି। ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଳକମାନେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକାମାନେ ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ଯେପରି ଯଥା ସମୟରେ ବିକାଶକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ସୋପାନ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆମେ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ବୟସ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର PDF ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଖାଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ସେପରି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ତାର ଜନ୍ମଠାରୁ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କାହାକୁ କହିଥାଉ? 3 ରୁ 10 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ, 3 ରୁ 10 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କହିଥାଉ? 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆଉ ସେହିପରି ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମେ 6 ରୁ 10 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ କହିଥାଉ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 10-12 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆଉ କୈଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ 13-14 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେହିପରି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ 19 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 19 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ସେହିପରି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କେବେଠାରୁ? 40 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେବେଠାରୁ? 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। TET OST ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଥିଲା ପାର୍ଟ 1 କ୍ଲାସ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆର ପାର୍ଟ 2 ପଢ଼ିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ
करने को जमारू भूलें आ सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल आपण मैंने न्यू न्यू वीडियो पाई परिवे।